Okey, hadis yang kedua daripada Ibnu Qutaibah mengatakan daripada Aisyah radhiyallahu anha, kanat indi imra'atun min Bani Asad fadakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man hadhihi qultu fulana la tanamu bil lail fadzukira min salatiha faqala mah alaikum ma tutiquna minal a'mal fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ini pun tengok siap dia. Ada seorang perempuan, dia tak pernah tidur malam, tahajud selalu, buat qiyamul lail, tak pernah berhenti setiap malam. Apa kata Nabi? Mah, jangan buat macam tu. Alaikum matutiqun, buat amalan yang kita mampu istiqomah. Sedikit berpanjangan lebih baik daripada banyak satu kali. Alaikum matutiqun, sesungguhnya Allah tidak akan bosan sebelum kamu bosan, sehingga kamu bosan. Soalan ni, bosan, Allah punya sifat bosan ke? Bosan adalah sifat da'af, sifat aib, ya kan? Aib, dan semua sifat-sifat yang aib ni kita kena nafikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru apa maksud bosan di sini? Apa kata ucapan Ibnu Qutaibah? Ibnu Qutaibah mengatakan maksud Allah bosan sehingga kamu bosan bukan bermakna Allah berbosan ketika kita bosan. Tak. Maksudnya Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan. Macam kita bincang berkenaan dengan kuda ni, lebih hebat daripada kuda ni apabila dia tidak akan berhenti berlari sehingga kuda-kuda yang lain berhenti. Dia bukan nak mengatakan kuda ni berhenti ketika kuda lain berhenti. Tak. Kalau begitu dia sama dengan kuda yang lain. Ya kan, yang lain berhenti, dia pun berhenti. Apa kelebihan dia? Maksudnya dia tidak berhenti ketika kuda-kuda lain sudah berhenti, terus berlari. Macam ada orang lagi pandai berdebat. Dia berdebat dengan dua orang, kita katakan orang ni pandai, hebat dalam berdebat. Kenapa? Ketika orang lain sudah terdiam, dia tidak terdiam. Kita ungkapkan dengan apa, dia tidak terdiam sehingga orang lain terdiam. Bukan dia diam ketika orang dia diam. Tak. Dia tak berhenti berdebat apabila orang lain sudah tak ada hujah lagi. Dia masih terus lagi berhujah. Tak. Begitu juga, ini lughah juga. Ibnu Qutaibah mengatakan Allah tidak bosan sehingga mereka bosan, bukan Allah bosan. Tapi Allah tidak akan bosan walaupun seluruh manusia dah bosan. Ya tak? Nah, ucapan ni sama juga disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar. Imam Ibn Abdul Bar, tuan-tuan, ulama hadis sangat hebat di Andalus. Tengok apa ucapan dia apabila menafsirkan kata ini. Hadis ini beliau mengatakan qauluhu innallaha la yamallu hatta tamallu, ma'nahu inda ahli al-ilm annallaha la yamallu minas sawabi wal 'ata' 'alal 'amal hatta tamallu antum wala yas'amu min ifdalihi 'alaikum illa bisa'amatikum 'anil 'amali bihi. Allah tak akan berhenti bagi kamu pahala sampailah kamu sendiri yang berhenti daripada ibadah. Itu makna dia. Bukan yang kita katakan maknanya Allah punya sifat bosan tapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita isbat sifat dhaaf ataupun sifat aib kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tak boleh. Nah, apabila kita merujuk kepada laman Islam soal wa jawab, kenapa saya bawakan laman-laman ni? Sebab tuan-tuan mau tidak mau akan merujuk kepada laman-laman tu. Orang zaman sekarang semua rujuk ke laman-laman kan. Nak cari soalan, Google keluar laman-laman dan sebagainya. Coba kita bandingkan. Jadi justru saya nak ajarkan pada tuan-tuan kritikal dalam menilai pandangan. Jangan setiap yang ada di internet tu semua sahih, semua betul. Internet never lies. Internet tak pernah berdusta. Internet banyaklah dusta. Pandangan dalam internet tak semuanya boleh kita ambil. Nah, apa jawapan daripada laman Islam soal wa jawab? Apabila ditanya apa makna la yamalullah hatta tamallu, beliau berkata wa zahirul hadis yadul ala isbatil malal lillahi azza wa jal ala alwajhil ladzi yaliqu bihi subhanah. Hadis ini secara zahirnya menunjukkan isbat sifat bosan bagi Allah, tapi bosan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam
mana bosan yang layak, saya tak boleh brain, tuan-tuan mungkin punya pandangan lain, wallahu a'lam. Tapi bagaimanapun analisis lughah tak macam tu, betul tak? Tinggalkan sentimen aliran-aliran tu. Wah, ustaz ni Asy'ari ni patutlah kritik. Bukan masalah Asy'ari. Ibnu Qutaibah tak ada kena mengena dengan Asy'ari. Dia lahir sebelum Abul Hasan Asy'ari, betul tak? Tapi analisis lughah dia macam mana? Ibnu Abdul Bar nak kata Asy'ari juga kan? Analisis lughah dia macam mana? Tak macam tu kan? That's why tuan-tuan, saya katakan perlu ketelitian dalam membicarakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.